মুখ্যমন্ত্রী হাই 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 মুখ্যমন্ত্রী হাই 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 ডক্টর মানিক শাহ হাই 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 184 yang khumulango tipra mothani ingei hanyo hai CM hai hai haseni montrokra Dr. Manisha hai hai ni khorang ti samani bai sanja jorawo khadumani phuluk laikha pushpa bonto palace no tas hotel samnani bagai je kok salai tongmano mothagani sanlaye o salo himbotok khanirokni bisingo tongbaikha himbotok khanirokni bisingo tongbaikha MLA Biswajit Koloi MDC Ganesh Deborma MDC Umashankar Debormano khobai agini EM Ramani Debormano khobai TWF ni tai tipra mothani kobang ma adong rok tomungno MDC Ganesh Deborma saikhanaba ka tomungno o kok romani no rosaya hingkai o kok chapmani no rosaya hingkai bosingni salo teibo kotor chobao thangnai hinei nilakha tonglak tipra mothani hojak laikha borok কোনো কক গ্রক অবাহার ওয়ানসুক জাগদাত নাইনি जों सावो राज्य सरकार যদিও যে টেপা রাজন ইতিহাস যে লাই বোমানো যদি নষ্ট খাই নাই গাঙ্গাই লাই বোমা চিনি যতনি গর্ব নরক সাইমানো যে 1917 মহারাজা চিনি বীরেন্দ্র কিশোর অমন সানামলাংখা অবচিনি কৃতি অবচিনি প্রায় অবন যদি जों খুন নংনা থাঙ্গাঙ্গাই जों কুনিনো কম্প্রমাইজ খাইগলা जों নাयो राज्य सरकार যদি কাহাম তনানি গাঙ্গাই ব উইদ্র খাই মানানাই আগামী দিনে যদি উইদ্র খাই নাই গাবনি বিকল্প আবনি পরিকল্পনা যথেষ্ট जों ওয়ানসক নাই রাজ্যবাসী কুনিনো চুপ দংলা কোন দিন টিপ্রা মথানা করে যেপন জাকালে দিল আং এস এমএলএ হিসেবে তিনি ওরা ফায়া আনি রাজ্যনি ইতিহাস আনি রাজ্যনি যে চিনি যে গর্ব চিনি ইতিহাস চিনি লাইভ मा जों কোনি বিগত খানি লাগ আং তিনি বসাই দङ শুধু তিনি ওরা এমএলএ ফাইমানি ইয়া ইভেন যখন রেচন রাজবাড়ি যিনি যে নুয়ং মানো যে রিনেম খানাपर গত বিগত দিন যে সিপিএম সরকার যিনি রাজবাড়ি চেঞ্জ খানাपर থব जों বৃহত্তর আন্দোলন খাইনাঙ্কা বাধ্যকে রাজবাড়ি ডিএসএম আঙ্গাপুর ইভেন আফর চিন বুবাগ্রা দङ যিনি মহারাজা প্রতি কিছু মানিক বাহাদুর দङ তিনি অতি সত্তর যিনি আন্দোলনের ফলে তি প্রাশনের ডিমান্ড অনুসারে বড় রিনেম খাইপনো স্টেট আফর স্টেট মিউজিয়াম খাইপনো মাত্র বাধ্য মাংখ যে ওজন প্লেস নারায়ণ বাগু কারণ অবশ্যই আং সানামসঙ্গ পাবলিকনি ডিমান্ড রাজ্যনি জোরদতি প্রাশনের ডিমান্ড ও চাহিদান কোনদিন রাজ্য সরকার ডিমান্ড দিনাই খাইমাইয়া অবন চিনি ক ক্লাস পাইতা চিরিং চিরিং আসু তংলা অমগা টিপ্রা মথনি ক্লিয়ার চিনি অঙ্ক সাকলাইমু মেসেজ হানি বাগৈ খাজনি তাখকতৈ বুখক টিপ্রা সারকনো যতন সানাই जोंरो যতন কোনো পাতি নাইয়া जों পুল্য চিনি জাতি চিনি কফানি চিনি মুকুমনো সকনমনে অমনো जों চিন্তা मा खालायनाय যারা তাবো মন্দিরে চাইতো নাই এমএলএ চাইতো নাই তিনি এমএলএ सोंबाय दङ जों एमडिसि दङ जों एलेन কিন্তু जों চিনি উপর আঘাত থंनाय मोनया जों চিনি हामकरानि बागैसो एलेन जोङो চিনি कफानि मुकुमनो सकनमनो बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार बार मेसेज होनायो जों गजागा जों चिनि क्षमता কোনো ইস্যুয়া जों চিনি দফা চিনি হা অমত চিনি মেন ইস্যু হানি বাগৈ जों তিনি প্রটেস্ট খালাयो ভবিষ্যত যদি অমনম বথাগিয়াঙ্কে অমতিনি ইস্যু ট্রায়াল চিকো जों তেবো ফুনুকনাই পিকচার আবি বাকি হে পিকচার আবি বাকি जों ফুনুকরিনাই ত্রিপুরা রাজনীতি ত্রিপুরা সরক আগিনে লিয়া তাবুকনি ও ত্রিপুরা সরক তাবুকনি ফুনুনাই রাজ্য সরকার যদি ছিনো যদি অমন হুন্দু কান্যা কোনো খালাইয়া ওই যদি খালাজানি চেষ্টা খালাইকে ব আদিন বুঝিনাই যে বরক অহংকার আসুক নাই ব যখন বিনি জাগানি নগরী ফেনে আদিন বুঝিনাই চিনি আবক ক্ষমতা দङ जों বুঝিরে নাই হামবাই অরে লেখা তিনি আর খুমলং সিমনা কোবনি থাইরাকো দা খাইজাগাই কোবনি থাইও খালাইজাকটাই তিনি যা সুরুয়া অমহাই যদি ইংয়া হাंकांगा सारा त्रिपुरा राज्योआव थांनाय जों फुनुंनानि बागै रेलि खालाया जों सयसो अमनम बा मोथागनानि बागै जे रेलि खालायो अमन कायसा पुतु नारक दे दै सै नारक दे बरक अमन जों खालायना रगलाक त्रिपुरा माता खालायना रगलाक अमन कायसिनि नाहारमु चिनि त्रिपुरा सानि हिस्टरि कमथों त्रिपुरा सानि कालचार कमाथों त्रिपुरा सानि भाषा कमाथों अब त्रिपुरा माता नामुंया जों चिनि नाहारमुंका जों त्रिपुरा सानाव बाहायके थिसानाय त्रिपुरा सानाव बाहायके थांनाय अब जों नाहार हानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भबिष्यत जुदि बान्दाय मोथागियांके बाहायके जों आरो ता सुतार खालाय फुनुगोरो অমঙ্কা চিনি তীব্র মতনি নাহারম যে বিধানসভা কোনো কক সাইয়া ওই কক দিছে ওই অবাকে পাস খালাইমানি অবনি বাগে जों বিশেষ করে ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারা जों অবনি বেলাইকে কন্ডেম খায়ো হাইকে বিরোধিতা খায়ো তামনি বাগে হিংকাই जों যত সাইমানো অবচিনি 184 জন রাজানি যে সুনামজাক
hai ke chini rajani mukmu hukumu tongmani obon bagani chung saimana oro IPF ti BJP ni amalo थानाय जे 5 बोसोर जों आफोर बाहायनो आपनो सबाय कायसा मिउजियाम खालायनो माने अबन बागैनो जारा जे त्रिपुरा हाने जेने आंचलिक खालाय तनायरा ब्रंनि प्रोटेस्ट खायमा बायनो आफोर बन्द माने हायनो हाय ताबुक ताय वैसा आबनो तास होटेल खालायनानै अबन बागैनो जे चाइतुक माने अबन बागैनो जों त्रिपुरा सरक टोटल आपनो बिरोधिता खायो बने बागै आं कंगन साननायो ताय त्रिपुरा सरकारनि ताय कोनो जागा मानजागलिया त्रिपुरा सरकारनि ताय कोनो जागा करिखा अबनो सिमने बर मकल चुंचुंसो कारण तामनि बागै हेके अबंखा त्रिपुरासन कायसा लाइबुमा त्रिपुरासन कायसा जे इतिहास तंगमनि आपनो सबायै सकमा सकै जों त्रिपुरानि जारा चिनि त्रिपुरा सरक 184 जन राजा बंशधर आपनो सकमाय बर आलादा खालाय बुम खालायनानै बने बागैनो आं कयनाय राज्य सरकार जुदि अबनो जुदि सबाय जुदि अबनो जुदि ताज होटेल खालायखांखाय हायके 5 स्टार होटेल खालायखांखाय अब हायनो त्रिपुरा सरक आचुकै तंगलाक अबन बागैनो त्रिपुरा सरक अबन बागैनो जोंर पलिटिकल बाया जे कोनो राजनीतिक माने खालायदो त्रिपुरा सरक थानचा मावनाय त्रिपुरा सरक थानचाङै अबनो जों अबनो प्रोटेस्ट मा खायनाय तामनि बागै हिंखाय नोंजासा राजनीतिक फान बायदि त्रिपुरा सरक अबनो तयै आन्दोलन खायनांगो कारण अबचिनि कायसा लाइबमा अब चिनि त्रिपुरा सरकनि मुकमो हुकुमो चिनि राजबारि अबन बागैनो जों अबनो बिरोधिता खालायनो जों तिनार दुकमालि हातिवा जों कायसा रेली खालायनो अबन बागैनो जों साइमका दिनै YTF नि बिसिंतै हायका जों TSF नि बिसिंतै जों जे चिनि सदर SDM नि थाने डेपुटेसन मा बनुखा अबन बागैनो जुदि अबनो बन्द खायखाय त्रिपुरा सरक अर कोनो सिबिंथ्रं आजुगुदा दरगनाखे थैनाय दरगनाखे जों अबन बागै आन्दोलन खानाय दरगनाखे चिनि तामो खालायनां जों आन्दोलन खानाय अब हायनो कुसुं हायनो असय जों याकारिया बने बागैनो ताखुकताय बुसं अबन बागैनो जत्त त्रिपुरा हास्तनि जत्त बरकनो आं कयनाय अबनो तयै प्रोटेस्ट मा खायनाय अब नों राजनीतिक जैसे दल फुल खाई तंगे अब चिनि लाइबुमा अब न सकमब का बोलते त्रिपुरा सरक न कमना नि बगै साइतुगुइ तंखा हायका त्रिपुरा